guys, mayong buntag sa inyong tanan o may adlaw. Yan na pagkukurang guys, nagating gawin na po, pagbiyahe na punta. Ano ta guys no? May adlaw sa inyong tanan o. Biyahe na punta, may nindot tayong panahon guys o. Landong. Ano? Madung ta merkado guys ha. Nagulong na ta merkado kaya nagatong ko pasayro dito sa 14 Sulod, Nabintalan. Indo kayong guys oh.